حدیث پاک آ گئی ہے، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ تعویلہ نہیں، حجتا نہیں، فلانا نہیں ماندا، نہیں ماندا تو نہ مانے، رس جان گے رس جان، برادری کی کہے گی کہندی رہے، تو نبی پاک دی استائنا کدب کیتا ہے، کوئی حیا نہیں، کلمہ نبی دا پڑھ کے تے نبی دی حدیث آ کے کہنا گل تو صحیح پر میں نہیں مننی۔ مسجد چاہتے ہو، نبی اسلام دی حدیث پا کے مرد ہمیشہ اپنے ٹخنے ننگے رکھن، مسجد وڑ دے ہو شلوار ٹنگنی شروع کر دیں، نماز پڑھی سلام پھر جدو نکل دے ہو شلوار تھلے، اے ایمان ہے؟ تیرا ایمان کمزور ہے، کیڑے منہ نہ تو نبی پاک علیہ السلام دے کول ہو جائے کوثر تے جائے گا میں بے وفائی کرتا سی؟ نبی اسلام دی حدیث پا کے کہ جمعہ اذان ہو تو ممبر تے خطیب دے بیان تو پہلے ہونا ہے، کون ہوندا ہے؟ مولوی دے سان کر دے ہو جمعہ پڑھن آ گیا، نبی دی حدیث نال کوئی پیار نہیں، بیوی دی محبت لے کے بیٹھے رہندے ہو، بچیاں دی محبت لے کے بیٹھے رہندے ہو، کاروبار دی محبت لے کے بیٹھے رہندے ہو، نبی دی دا کوئی ادب نہیں۔ اے سنیے حدیث پاک، ترمذی حدیث پاک نبی اسلام فرماندے نے ان ابعد الناس من اللہ، اللہ اس بندے نو اپنی رحمتوں دور کر دیندے نے، کون ہے؟ راجل قلبہ قاسد، جس بندے دا دل سخت ہو گیا ہے، سخت دل بندہ نبی دی حدیث آ گئی نہیں مندا، یہ سخت دل بندہ ہے، اللہ اس بندے نو اپنی رحمتوں دور کر دیندے نے۔ بھائی تینوں پتہ نہیں مسجد چاہیے جمعے دے دوران 2 رکعتاں پڑھ کے بیٹھتے ہیں، پتہ ہے نہیں پڑھ کے بیٹھتے، تیرا دل سخت ہے، تو رب دی رحمت تو دور ہے۔ نبی اسلام نے 7 الفاظ بولے نے، واف اللہا اوف اللہا وفر اللہا کفر اللہا، داڑھی معاف کر دیو، داڑھی نہ کٹاؤ، چھڑ دیو، یہ تہاڈی مہربانی، معاف کر دیو، کون کر دے؟ یہ نبی دی حدیث دا ادب ہے۔ دل سخت ہو گئے نے، اللہ دی قسم دل سخت ہو گئے، میں نہیں کہنا حدیث پاک، شیخ مجھے تصدیق کروا سکتے ہو، سانو تے اپنے نام اگے مسلمان نہیں لکھوانا چاہیے۔ اللہ نے آکھیا وے کہ اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہونا ہے، مرضی نہیں، منمانی 2 رنگی نہیں، یک رنگ ہو جا، سراسر سنگ ہو جا یا موم ہو جا، اور رب نو 2 نمبر مسلمان تے ڈب کھڑبے مسلمان نہیں چاہیے۔ اذان ہو جائے کڑا کاروبار چھڑ دے، کیا نبی اسلام نے پوری زندگی ایویں گزاری؟ کاروبار دی کرسی دے بیٹھ کے تو آپ نماز پڑھن چلا جائے تے اپنے ورکراں نو نہ بھیجے، یہ مسلمان نہیں ہے؟ حضرت جی دل سخت ہو گئے نے، جس بندے تے نبی پاک دی حدیث اثر نہیں کرتی، میری گل نے کی اثر کرنا ہے؟ آندے نے مولویاں دی گلاں دی تاثیر نہیں رہی، او مولوی تاثیر تینوں کس طرح دے دیں؟ تیرا اپنا دل سخت ہے، نبی پاک اسلام دی حدیث ہے، دل سخت ہو گئے نے۔ کنوں نہیں پتا نماز نہیں چھڑنی چاہیے، کنوں نہیں پتا اگلے لمحے چ مینوں موت آ جائے، کسی نو پتا میرے موت کا وقت مقرر کدوں مینوں موت نہیں پتہ ہے؟ نہیں پتا، تو پھر کون؟ بازار بھرے نے، فحاشی دے اڈے بھرے نے، مسجداں خالی، مدرسے خالی، دین دیاں محفلاں خالی۔ اے بھائی تیرا ایمان کمزور ہے، تیرا دل سخت ہے، تیرے دل تے نبی دی حدیث بھی اثر نہیں کر دی۔